sesi siapa yang ingin bertanya, nanti insya Allah saya akan menjelaskan pertanyaan bapak-bapak sekalian. Ada yang ingin bertanya? Kepada Pak Ismail. Soalan maksud al-ayah di surah Al-Qiyamah Bisab ila rabbika yawmin ila rabbika Bisab ila rabbika yawmin soalan الثاني ما حكم يقرؤون القرآن ويدرسون يتعلمون بسند وغير سند. هذا السؤال الثاني ماذا؟ أعيد السؤال الآخر. Di soal kedua Iya, yang kedua ayah bisa soalan akhir يتعلمون القرآن يقرؤون القرآن بسند وغير سند ما حكمه؟ نعم. Oh iya. Sebelumnya Pak Ismail menanyakan dua soal. Yang pertama, apa tafsir dari surat Al-Qiyamah ayat yang berbunyi wal tafatissahu bisa ila rabbika yawma idinil masar. Kemudian soal kedua, apa hukum kita belajar Al-Quran dengan sanad dan juga hukumnya kita belajar Al-Quran dengan tidak sanad gitu. Begitu aja. Apa tuh? Jawab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه الأئمة الشرفاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا في هذه الليالي الباقيات المباركات لما يحبه ويرضاه. أما بعد، السائل يقول: ما معنى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق؟ والله أعلم. أي التفت الساق بالساق، جمعت ساق الميت إلى بعض ثم لفت وربطت ثم حمل إلى قبره. إلى ربك يومئذ المساق أي الرجوع. اتضحت؟ يعني الإنسان إذا مات يغسل ويكفن ويلف، تجمع رجليه ويديه فيصبح كعمود واحد. التفت الساق بالساق، اجتمعتا ساقاه مع بعض وربطت لفت ثم حمل إلى قبره. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أي الرجوع والمصير. فلا صدق ولا صلى، هذا الكافر لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أنكر البعث والنشور وأنكر وجود الحق تبارك وتعالى، وزعم أنه لا
لا يكون هناك بعث ولا نشور ولا حياة، فمصيره والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى النار. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، توعده الله جل وعلا. هذا الذي ينكر البعث والنشور وينكر الحياة بعد الممات وينكر الحساب، وقبل ذلك ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر ألف، وأنه لا إله ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب. نعم. Pertama-tama Syekh bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah bersalawat mengucapkan kalimat syukur juga. Dan pada tafsiran ayat yang saya tangkap, wal taffat saqu bis-saq, yang sebenarnya artinya bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kemudian ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Jadi syekhnya menjelaskan bahwa keadaan di hari kiamat, ya tentunya di saat tiup sangkakala kedua, mereka dikembalikan kepada Tuhan, artinya dihidupkan kembali. Akan tetapi orang-orang kafir ini seperti ada tiang-tiang yang menghalang dia, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan tidak mau melaksanakan sholat. Karena ayat selanjutnya fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi syekhnya dan kita semua juga tentu tidak tahu akan hal-hal yang terjadi di saat hari kiamat, karena itu termasuk perkara gaib. Kemudian walakin kadzdzaba wa tawalla tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia kepada keluarganya dengan sombong. وصلت. نعم. السؤال الآخر يقول: يقرؤون القرآن بالسند وغير السند، ما حكم ذلك؟ الأصل في تلقي القرآن أن يكون من أفواه المشايخ والعلماء، لأن هذا الأمر من حفظ الله جل وعلا للقرآن الكريم، فما كل الناس يتيسر له أن يقرأ سندا، ولكن هو يسمع القرآن من القراء المتقنين ومن المشايخ المعتبرين ومن الأساتذة المعنيين بتعليم القرآن الكريم. المهم في ذلك أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، لا يشترط أن يكون لديه سندا، وإن كان هذا شيء جميل ومحبوب ومما اختصت به هذه الأمة، علم السند والإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة تبارك وتعالى. فإذا سمع القرآن من أستاذ متقن أو من قارئ متقن أو من شيخ متقن وقرأ مثله، الحمد لله، فبها ونعمت. ومن تيسر له أن يقرأ القرآن ويحصل على سند في ذلك، فهذا أكمل وأجمل. لكن المهم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، لا يبتدئ قراءة القرآن من أول وهلة من تلقاء نفسه، لأنه سيخطئ في القرآن الكريم، فلا بد أن يقرأ في البداية على شيخ أو على أستاذ أو يسمع من المذياع. نعم. Untuk soal kedua yang mana pertanyaannya adalah apa hukum
membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sanad, menghafal dengan sanad atau tidak dengan sanad. Beliau menjelaskan setiap orang yang dapat kesempatan untuk belajar kepada masyayikh itu adalah keutamaan bagi dirinya sendiri. Tidak semua orang memang bisa belajar langsung bertemu dengan syekh dan mengambil sanad, karena itu sudah berkahnya untuk dia lah, itunya istilahnya. Kemudian yang penting setiap muslim itu harus membaca dengan benar, meski tidak semua orang bisa mengambil sanad itu, tapi hendaklah dia membaca dengan bacaan yang benar. Kalau misalnya dia dapat belajar dengan syekh, kemudian dia bisa mengikuti bacaan seperti syekh yang diajarkan oleh syekhnya itu, maka itu adalah kemuliaan bagi dia. Maksudnya itu adalah kekhususan dia sendiri gitu. Berarti dia orang-orang yang Masya Allah istilahnya. Kemudian barang siapa yang bisa membacanya dengan sempurna dan mengambil sanad itu lebih baik dan lebih utama. Itulah inti perkataan dari syekhnya yang dapat Anda tangkap. Kurang lebihnya begitu. Jadi siapa lagi yang ingin cerita itu? Oh, tambahan juga syekhnya bilang tadi, jika ingin membaca Al-Quran dengan benar, maka dia harus belajar dengan ustadz. Kalau tidak dengan ustadz, ya setidaknya ada wasilah-wasilah lain seperti radio, televisi, dan YouTube lah istilahnya sekarang ya. Jadi orang harus belajar dengan guru gitu. Intinya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Itu kelihatannya kadang-kadang imam waktu mulai atau apa itu langsung alhamdulillah. Apa doa iftitah itu dibaca atau hanya separuh atau bagaimana? Itu dari apa mungkin rakaat pertama saja ada doa iftitah, kemudian nanti kadang imam itu suka apa Allahu Akbar langsung alhamdulillah. Seperti rakaat ke-4, ke-3, ya. Itu apa perlu dibaca sebagai makmum atau bagaimana? Salah satu masalah al-imam yu'amil sholat al-tarawih thumma fi raqati awal wa yaqra doa al-iftitah thumma fi raqati tsaniyah wa rabi'ah thumma ila sittah. Al-imam yaqul alhamdulillah mubasyarah. نعم. Al-ma'mum alaihi an yaqra doa al-fatihah al-iftitah ala budda min al-ma'mum. دعاء الاستفتاح مرة واحدة في أول الصلاة. صلاة العشاء مرة واحدة. صلاة التراويح في أول ركعة. حتى وإن بقي إلى الفجر لا يأتي به في المرات الأولى، خلاص يكفيه. نعم. Saya bilang sholat doa iftitah itu ada di awal sholat saja. Sedangkan kalau misalnya sholat isya, maka dia baca doa al-fatihah iftitah itu di awal-awal. Dan sholat tarawih, meskipun dia sholat sampai pagi sampai subuh, dia hanya baca doa al-iftitah itu di awal rakaat saja. Gitu. Jadi satu sholat itu hanya satu doa itu. Ya. Amma witr هو كله مستمر. لا إذا قطع الوتر، إذا استمر في الصلاة فإن يكفيه استفتاح واحد.
ولكن إذا قطع الصلاة أخر الوتر إلى آخر الليل فيأتي باستفتاح جديد. Jadi kalau misalnya witirnya dia ambil di akhir malam, maka dia baca itu lagi, tidak lagi. Tapi kalau misalnya tadi nggak usah. إنها مستمرة. Ada yang mau tanya lagi, Pak? السلام. Ketika kita sholat berjamaah mengikuti imam, setelah imam baca Al-Fatihah, kita amini. Setelah kalau makmum baca Al-Fatihah lengkap, mati atau cukup mendengarkan aja surat yang dibaca kemudian. Salah sa'il idza qara'a al-imam surat al-Fatihah hal yajibu 'ala al-ma'mum an yaqra' ma'al imam thumma idza yaqra' surat al-Ma'idah min al-Qur'an ba'da al-Fatihah hal yajibu 'ala al-ma'mum yaqra' aidan. هو قال إذا قرأ الإمام هل يجب عليه المأموم الاستفتاح؟ لا أن يقرأ الفاتحة الفاتحة. نعم. السؤال الآخر والسورة بعده. هذا السائل يقول هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة؟ هكذا قراءة الفاتحة في الصلاة ركن. الإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة ويسكت قليلا حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام وللمأموم. قال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أي ضعيفة. فيقرأ المأموم سورة الفاتحة ولا يقرأ سورة بعدها، يستمع للإمام ثم يستمع لقراءة الإمام، يأتي بالفاتحة ثم يستمع لقراءة الإمام فإن له أجر الاستماع. نعم. Baik, Syekhnya menjelaskan hukum apakah makmum harus membaca Al-Fatihah bersama imam setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, dan juga setelah baca Al-Fatihah kan ada surat-surat pendek yang dibaca imam, apakah makmum harus mengikutinya? Beliau bilang terkadang imam-imam itu memberi waktu sedikit setelah membaca Al-Fatihah agar makmum bisa membaca Al-Fatihah setelah itu, karena Al-Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Jadi kalau kita tidak mengerjakan rukun maka batal sholatnya, karena Rasul SAW berkata man lam yaqra'ul Fatihah fa sholatuhu al-batil Dhaifah. Yaitu kalau misalnya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya itu lemah, tidak diterima lah istilahnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun surat-surat yang pendek setelah imam baca maka tidak wajib makmum untuk membacanya, hanya untuk menyimaknya saja, karena rukun sholat itu ada di Al-Fatihah, sedangkan surat-surat pendek setelahnya itu tidak termasuk rukun sholat. Jadi kesimpulannya Fatihah harus dibaca, kalau surat-surat hanya mendengar. Ya. Pendapat beliau, ya, pendapat beliau, karena ada pendapat lain. Baik. Ada apa yang ingin bertanya lagi? Waalaikumsalam. Cara itikaf gimana ya yang sesuai sunnah, dan bagaimana caranya menggapai tiap-tiap mengatur roda? Salah sahil
ma kaifiyatul i'tikaf fil masjid as-sahih kama fi warada fil hadits aw sunnah. السائل يقول ما هو الاعتكاف الصحيح؟ هكذا ما هو الاعتكاف الصحيح؟ وإدراك ليلة القدر. ها؟ أو كيفية الاعتكاف الصحيح. ما هو الاعتكاف؟ نأتي إلى تعريف الاعتكاف في اللغة. الاعتكاف هو اللبث في المسجد، البقاء في المسجد بنية التعبد لله جل وعلا والانقطاع عن المشاغل الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا. هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد له من النية، نية الاعتكاف، ولا بد أن يكون في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة، بحيث أنه لا يحتاج للخروج لأداء صلاة الجمعة. ومن فضل الاعتكاف أنه يفرغ قلبه لذكر الله جل وعلا، وأنه يدرك الصلوات الخمس ابتداء مع الإمام وفي الركعة، ويدرك تكبيرة الإحرام، فيحصل له بذلك فضل عظيم وأجر كبير، ويتقوى قلبه على العبادة، حيث أنه يصرف جميع الوقت إما في الصلاة وإما في الذكر وإما في قراءة القرآن، فيقرأ من القرآن الكثير 5 أجزاء 10 أجزاء في يومه، لأنه لا شغل له غير العبادة، فيعتكف مثل ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتكف العشر الأواخر من رمضان في مسجده، مسجد الحرام، مسجد النبوي، واعتكف مع أزواجه كذلك من بعده. فاعتكاف السنة ألا يشتغل بغير العبادة والطاعة، لا يشتغل بالجوال، معتكف وهو يلعب في الجوال، في الفيسبوك، في تويتر، في واتساب، هذا ليس بمعتكف، هو في المسجد لكن قلبه في الشارع، قلبه في الخارج مع أصحابه. القلب لا بد أن يعتكف على عبادة الله، أن يجمع قواه على طاعة الله وعلى ذكر الله، فيبقى في المسجد وهو يراسل ويواتسب، هذا لا يستقيم، يتنافى مع الاعتكاف. الاعتكاف هو انقطاع الشواغل، والانقطاع عن الشواغل والمشاغل لذكر الله، ينقطع عن الناس، يعتكف أن ينقطع عن الناس وعن مشاغلهم وعن دنياهم، ويجمع قلبه وقواه وحواسه على طاعة الله وعلى عبادته وعلى ذكره وشكره. هذا والله أعلم. Baik. Sebelumnya saya menjelaskan pengertian i'tikaf secara bahasa. Beliau berkata i'tikaf itu berdiam diri di masjid, yang mana dia jauh dari kesibukan-kesibukan dunia yang biasa dilakukan sehari-hari, guna berzikir, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya hanya di masjid saja gitu. Itu pengertian i'tikaf secara bahasa. Kemudian
apa saja ibadah yang harus kita lakukan, hendak kita lakukan saat i'tikaf. Beliau menjelaskan ibadah yang bisa dilakukan di masjid seperti sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan maka beriktikaflah seperti sebagaimana Nabi beriktikaf, yaitu di 10 hari terakhir yang mana Nabi beriktikaf di Masjid Nabawi bersama istri-istrinya juga. Kemudian janganlah sesekali sibuk dengan selain beribadah, seperti misalnya sibuk dengan HP atau kata beliau Facebook dan Twitter segala macam. Seakan-akan hatinya tidak ada di sini, tapi hatinya malah di jalan-jalan atau kemana-mana. Jadi hendaklah jauh dari HP atau segala macam kesibukan yang biasa dilakukan, fokus beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya begitu. بقي جزء في الله. قال كيف ندرك ليلة القدر؟ بالاعتكاف ندرك ليلة القدر إن شاء الله، بالاعتكاف في المسجد والصلاة، قراءة القرآن والقيام مع الإمام ومع نفسه، يحيي الليل كله بالعبادة والطاعة والقرآن، يتفرق لهذا، لا ينام الليل، يأخذ له قسطا من الراحة في النهار، الساعة 9 أو من الساعة 7 ومن بعد الظهر، يأخذ له قسطا من الراحة بحيث أنه يشغل وقته جميعا في الليل في العبادة، يحيي الليل كاملا في الطاعة والصلاة وقراءة القرآن، ويفرق قلبه لذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المباركات لعله يدرك ليلة القدر قطعا. إذا تفرغ العشر الأواخر للعبادة والطاعة واعتكف في المسجد لا شك أنه سيدرك ليلة القدر في هذه العشر المباركات، فيجد ويجتهد ويسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، اعتكف في المسجد وأحيا الليل وجد وشد المئزر واعتزل أهله، تفرغ للعبادة، تفرغ للطاعة لأجل أن يدرك الليلة المباركة ليلة القدر. نعم. Kemudian poin setelahnya, bagaimana kiat-kiat kita mendapati malam Lailatul Qadar saat kita i'tikaf. Maksudnya di bulan-bulan suci Ramadan. Beliau hanya menjawab ya dengan i'tikaf itu sendiri kan. Jadi caranya dengan menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir dan jangan tidur. Begadang kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir dan segala macam. Nah, jika kita sudah melakukan itu di 10 malam terakhir, tidak dilakukan lagi, kita akan mendapati malam Lailatul Qadar itu. Ya tidak perlu kita menunggu malam-malam ganjil, tapi habiskan semua 10 malam itu dengan begadang atau yaitu begadang dengan ibadah. Jika ingin tidur ya tidurnya di jam 7 atau jam 9 atau setelah zuhur. Nah, itu kita bisa punya waktu untuk istirahat. Kemudian malam-malam kita habiskan lagi untuk beribadah. Karena Rasulullah SAW ketika datang malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam dengan beribadah, kemudian mengikat sarungnya atau celananya kuat-kuat istilahnya karena semangatnya beliau, kemudian meninggalkan kesibukan di dunia atau bagaimana Nabi SAW bersabda. Ya segitu aja yang Anda tangkap. Kurang lebihnya poin-poin intinya itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat tarawih itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada juga yang melakukan itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah ini ada dalilnya atau bagaimana? Sah atau tidak? Sah. So, atau gananya yang lebih baik mana dua-dua atau 4 Atau kita lebih baik melakukan yang mana, yang 2 salam atau 4 salam? Salah sa'il fi adai salatil tarawih wa hunaka man ya'mal an yu'addiha fi matna wa thumma man yu'addiha fi أربع ركعات التصيلات. هل هناك الحديث في القرآن في سنة الرسول ما ورد فيه أن يتحدث عن ذلك وماذا أفضل هل نقول ركعتين أم 4 ركعات؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل صلاة دي ملام 2 ركعات ini sunnah muakkadah. إذا صلى 4 ركعات لا بأس به لكنه ترك السنة. إذا صلى 4 ركعة يعني لا بأس به لكنه ترك السنة، وعليه أن يلتزم بالسنة، فالسنة فيها الخير الكثير والخير العظيم، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau menjelaskan pertanyaan apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa kita harus sholat tarawih itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka beliau menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya sholatlah kalian seperti aku sholat. Sedangkan Rasulullah SAW itu sholat tarawih itu 2 rakaat. Dan itu sunnah thabitah al-mu'akkadah. Jadi sunnah yang ditetapkan Rasul, itu juga sunnah mu'akkadah yang ditekankan. Adapun 4 rakaat, maka itu menyelisih sunnah, itu bukan sunnah. Kita meninggalkan sunnah. Jadi beliau menyarankan hendaklah kita mengutamakan sunnah-sunnah muakkadah, karena di dalam sunnah itu ada keutamaan-keutamaan yang besar, yang agung. Jadi ya kesimpulannya 2 rakaat itu lebih baik. Sah atau tidak yang 4? Hal yasihhu salatul arba'. تصح Sah. لكنه ترك الأولى. Bukan, tapi dia meninggalkan keutamaan. Tidak mendapatkan kelebihan. La yudrikul sunnah atau sunnah. نعم، هو هذا أنه يفوته ثواب السنة لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Jadi sholat 4 rakaat tidak mendapatkan keutamaan sunnah itu yang Nabi ajarkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Ayo Bapak. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bentuk dari Rasulullah atau dari pribadi yang berubah. Salah idza adraka ar-rajul Lailatul Qadar hal yahissu bil hissi am fi qalbihi faqat. Hal hunaka yataghayyar fi sifatihi hakadha
hatta yadrikul akharin am huwa la yata'allamu an dzalika al alamatu. إدراك ليلة القدر ليس إدراكا حسيا، نحن لا نلمسها ولا نحسها، يعني لا نشمها، ولكن نحسها من طمأنينة الليلة. هي ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، لا حر فيها ولا برد، لا يوجد هناك فوضى وضوضاء. هي ليلة يكون فيها الكون خاشع لله جل وعلا، سكون وهدوء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والمهم في الأمر أن المسلم يحيي هذه الليلة بالعبادة، لا يشتغل بكيفية إدراكها، ولكن يشتغل بالعبادة فيها. ليس واجب علينا أن نفتش عنها، لا، ولكن اجتهد في الليل كله حتى تدرك ليلة القدر ولو لم تشعر بها. المهم أن الإنسان يحيي الليل بالعبادة والطاعة. فإن كانت ليلة القدر أدركت الخير العظيم شعرت أو لم تشعر، وإن لم تكن ليلة القدر فأنت قمت الليلة في العبادة والطاعة. المهم في الأمر أن الإنسان يشتغل في العشر الأواخر بالعبادة، يحيي الليل كله لأجل إدراك هذه الليلة سواء شعر بها أو لم يشعر. فالمهم أنه أحياها وأدرك الخير الذي فيها. المهم أن يدرك الخير الذي في هذه الليلة. عرفتم؟ نعم. Beliau menjelaskan orang yang mendapati Lailatul Qadar itu dia tidak akan merasakannya dengan hisi, yaitu dengan indera kita sendiri, maksudnya tidak ada ciri-ciri sama sekali. Tapi dia akan merasakan ketenangan saja gitu dalam hatinya untuk beribadah, ketentraman dalam malam itu saja. Dan beliau mengatakan intinya itu hanya ada di hati, amalan hati saja. Karena kita tidak ada yang bisa mengetahui kalau ciri-ciri dia dapat Lailatul Qadar gimana, atau kita sendiri kita merasa lebih baik atau gimana gitu. Itu hanya perkara hati aja, amalan ibadah dalam hati saja. Adapun beliau menjelaskan lagi setelahnya, jangan kita mendingin bagaimana malam Lailatul Qadar, bagaimana kita mendapatinya atau bagaimana ciri-ciri orang itu. Tapi sibukkanlah diri kita untuk beribadah itu sendiri katanya. Untuk benar-benar membaca Quran, ibadah, menghidupkan lail, begadang, dan tidak menyibukkan selain beribadah selain kepada Allah. Akan tetapi mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itu yang paling utama. Sedangkan kita memikirkan bagaimana ciri-cirinya atau bagaimana efeknya setelah mendapat Lailatul Qadar, itu perkara yang batil kata beliau. Intinya kita hendak harus menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut agar mendapati Lailatul Qadar, itu intinya. Jadi kita tidak perlu memikirkan efek-efek setelahnya atau ciri-cirinya, nggak perlu begitu. Beliau menyampaikan tidak mungkin juga akan dirasakan oleh indera kita sendiri. Kurang lebihnya begitu yang beliau sampaikan. Gimana Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dua pertanyaan. Yang pertama, mana yang lebih afdol menghabiskan sisa waktu setelah sholat tarawih sampai pagi itu digunakan yang pertama membaca Quran terus sampai sahur, atau lebih utama mana kalau misalnya atau kita sholat yang menambah sholat malam? Yang itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua,
Kalau kepengen mendapat dua-duanya, misalkan sholat dan membaca Quran, bolehkah kita sholat malam sambil membaca Quran di handphone, gitu. Sehingga target membaca Al-Qurannya misalkan nambah 1 juz, sekalian sholatnya juga nambah berapa rakaat, gitu. Seperti itu. Nah, Sa'al Sa'il, soalul awal, ayyuhuma afdal an yaqra'ul Qur'an ba'da salat tarawih ila fajr am yusalli salat al-witr atau tarawih ila fajr. Wa soalu tani, hal yumkin an yu'addiha ma'an bitilawah wa sholat, yakni bijawal yaqra'ul Qur'an wa huwa yusalli tarawih qiyamul lail. Hal yasihu hadha? الأفضل أن يحيي الليل بالصلاة والقرآن. يصلي ويقرأ القرآن ويطيل القراءة، يطيل قراءة القرآن في الصلاة، حتى وإن كان يقرأ من المصحف لا بأس به، لا بأس به، لكن يقرأ ويطيل القراءة. أفضل الصلاة طول القيام، فهو يصلي ويقرأ القرآن، فالصلاة تشتمل على القرآن وعلى الفاتحة وعلى العبادة. الصلاة فيها جميع الذكر، الصلاة مشتملة على جميع الذكر، هذا يعني يصلي ويطيل قراءة القرآن، فهو في عبادة. الصلاة عبادة وقراءة القرآن عبادة داخل العبادة، فهذا هو الأفضل والأجمل، أن يطيل قراءة القرآن في صلاة الليل، يقرأ كثيرا وهو يصلي. نعم، هذا هو الأفضل. Soal pertama, lebih afdal sisa-sisa di malam setelah tarawih itu kita baca Quran atau sholat. Beliau mengatakan ya semua ibadah itu afdal katanya. Jadi kerjakan sholat dan baca Quran juga tak masalah, kedua-duanya afdal juga. Akan tetapi beliau bilang baca Al-Quran saat qiyamul lail itu gak apa-apa, baca dengan membaca. Dan sebenarnya habiskan waktu malam dengan sholat itu yang lebih utama, karena sholat itu mencakup segalanya, ada zikir, ada doa, ada juga sholawat segala macam. Ya lebih afdol kita sholat sambil membaca Quran, menghabiskan kita mushaf itu. Dan beliau mengatakan kalau kita ingin membaca Quran dan memperpanjang rakaat dengan membaca Quran itu gak masalah kita membaca mushaf dengan HP atau dengan mushafnya. Yang penting kita qiyamul lail, karena sholat yang paling utama itu qiyamul lail itu sholat yang paling utama. Terus sholat al-qiyam, kurang lebihnya begitu yang beliau sampaikan. Ada lagi yang ditanya? Lagi terakhir ya? Terakhir. Hukum sholat tarawih di surah Al-Jiddah. تراويح 8 دقائق. موجود di sana. Apa kan pasti terjemah. Pak Ismail bertanya, apa hukum sholat tarawih yang cepet-cepet itu loh, yang cuma 5 menit selesai? Apa hukumnya? Beliau bertanya kepada saya gitu. Karena ada juga kan kejadian di Indonesia gitu ya. هذه ليست بصلاة، هذا يسمى لعب.
لعب في صورة الصلاة. الصلاة فيها خشوع، فيها طمأنينة، فيها راحة. هذا ليس، لا يقال أنه صلى، هذا يضحك على نفسه ويضحك الآخرين عليه. الصلاة يعني هذه ليست بالصلاة، ليست بالصلاة. الصلاة من الأركان فيها الطمأنينة. اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. يقرأ الفاتحة ركن، ويقرأ ما تيسر من القرآن، يأتي بالأركان، يأتي بالسنن. هذه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا وقوموا لله قانتين خاشعين. الخشوع فيه نوع من التذلل لله جل وعلا. الصلاة استحضار بين يدي الله جل وعلا. أنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فأحسن هذا الوقوف وصلي صلاة تليق بكمال المعبود هو الله سبحانه وتعالى. أما تصنع مثل ما يصنع هذا الحيوان الصغير فهذا عيب كبير وليست بالصلاة. إذا لم يتم المسلم الصلاة بركوعها وسجودها وخشوعها تلف وتضرب بها وجهه، لا تقبل. تلف الصلاة وترمى بها على وجه من صلى هذه الصلاة، لأنها ليست بالصلاة. الصلاة تعني صلة بين العبد وربه، ثقة عظيم، رابط قوي. بئس العبد الذي يسرق من صلاته، بئس العبد الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يأتي بخشوعها. نسأل الله السلامة والعافية. هذا خيرا له ألا يصلي. نعم. من يضرب وجه الذي يسرق هذا الذي يصلي هذه الصلاة تلف الصلاة وتضرب بها وجهه، ترجع عليه، لا تقبل، لا تقبل، لأنها ليست بالصلاة، لأنها ليست بالصلاة، لأنها لم يأتي بأركان الصلاة. هو لم يأتي بأركان الصلاة، لم يأتي قد لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا ركع لا يأتي حتى بعشر الطمأنينة، والطمأنينة ركن في الصلاة، فهي ليست بصلاة، وإنما هو عبث يصنعه. نعم. Beliau mengatakan bahwa sholat yang hanya 5 menit itu bukan sholat, itu cuma permainan, main-main saja, olahraga saja gitu. Sedangkan yang namanya sholat itu ada dalamnya khusyuk, tumaninah, dan juga ketentraman atau rohat, istilahnya membuat diri kita beristirahat lebih khusyuk gitulah. Sedangkan kalau kita sholat tergesa-gesa seperti itu, maka tidak ada rukun yang digerakkannya, karena Rasulullah SAW sholat dia tidak berdiri setelah rukuk sampai dia menyempurnakan rukunya, artinya dengan tumaninah. Kemudian dia sujud sampai menyelesaikan tidaknya dia, maka itu sama sekali tidak melakukan rukun-rukun sholat dan tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul juga. Karena Allah berfirman waqumu lillahi qanitin. Kemudian sholat itu wasilah atau sarana kita bertemu dengan Tuhan kita sendiri yang mulia.
Masa kita mempermainkan seperti hewan-hewan kecil beliau dengan begini-begini beliau. Maka beliau berkata seburuk-buruknya sholat itu sholat yang dilakukan dengan cepat-cepat, begitu beliau berkata. Maka sholatnya tentu tertolak, tidak diterima. أخبرهم كذلك أن الصلاة على هذه الكيفية سوء أدب مع الله جل وعلا. Beliau mengatakan juga bahwa sholat yang dengan cara seperti ini itulah sholat dengan seburuk-buruknya adab terhadap Allah, begitu. Maka dia bukan hanya sholatnya saja yang tidak diterima, tetapi dia telah memperolok-olok Allah istilahnya begitu. Tidak punya adab, itu seburuk-buruknya adab kepada Allah. Beliau kata. فمن صلى هذه الصلاة ليس له قيام ليل وليس له أجر قيام، ليس له الأجر. Karena siapa juga yang sholat malam seperti itu, maka tidak dapat pahala sholat malam sama sekali. Maka itu benar-benar tidak mendapat sholat malam. Ya, kita harus khusyuk, tumaninah, kerjakan rukun sholat yang utama. Karena kalau kita gak kerjakan rukun, tentu batal sholat. Seperti Al-Fatihah, kalau kita cepat-cepat, Al-Fatihah tentu tidak terbaca dengan baik. Kurang lebihnya begitu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Bagaimana, Pak? Cukup? Ramah. Kita cukupkan jadi tanya jawab malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan bahasa saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini.